अस्सलाम वालेकुम। नजूम स्टूडियो से आपका एस्ट्रोलॉजर रज़ा अस्करी आपसे मुखातिब है। नजूम स्टूडियो के माहाना ज़ायचों का हम सिलसिला शुरू कर चुके हैं। माहाना ज़ायचों का ये सिलसिला कमर शम्स के ट्रांजिट के हवाले से है। मीन्स शम्स एक बुर्ज में जब ट्रांजिट करता है 20 से अगले माह की 20 तारीख तक, इसी पैटर्न पर हम ये वीडियोस बना रहे हैं। नए आने वाले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और दीगर दोस्त अहबाब से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने दोस्त अहबाब तक वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो सके। बात करेंगे हम 20 मार्च से 20 अप्रैल तक बुर्ज दलू वालों के लिए, एक्वेरियस वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर हम बात करने वाले हैं। बढ़ते हैं जनाब वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करने वाले हम बुर्ज एक्वेरियस के हवाले से। एक्वेरियस बुनियादी तौर पर साढ़सती में है और साढ़सती का तीसरा दौरानिया एक्वेरियस वालों को फेस करना पड़ रहा है। ज़ोहल आपके दूसरे घर में है, आपके अपने पहले घर का मालिक सितारा आपके सेकंड हाउस के अंदर आपको कुछ माली परेशानियां दे रहा है। यहाँ पर एक्वेरियस वालों के हवाले से अगर बात करूँ तो एक्वेरियस वालों को मुश्तरी की वजह से बहुत अच्छी सपोर्ट हासिल है। जुपिटर आपके चौथे घर में मौजूद है और पिछले चंद माह से चौथे घर में ही है और करीबन इस साल के आखिर तक मुश्तरी यहीं पर रहेगा, चौथे घर में रहेगा। चौथे घर में रहते हुए बहुत सारे मामलात ऐसे हैं अहले खाना में आपको अपने घर के मामलात चलाने के लिए जो भी इनकम दरकार है वो यहाँ पर मुश्तरी की सादतों की वजह से आपको मिलती रहेगी। साढ़सती की वजह से पैसों का निज़ाम, लेन देन का निज़ाम डिस्टर्ब ज़रूर होता है, लेकिन जुपिटर किस्मत से आपके चौथे घर में है और चौथे घर के अंदर रहते हुए जुपिटर आपके मामलात को काफ़ी हद तक सपोर्टिव है। सारगान की गर्दिश के हवाले से बात करेंगे। शम्स बुनियादी तौर पर बुर्ज असद आपके 7वें घर का मालिक सितारा इस माह बुर्ज हमल में गर्दिश करेगा। बुर्ज हमल आपका तीसरा घर है और आपके पहले घर से निकलकर ये दूसरे घर में दाखिल हो जाएगा। शम्स बुनियादी तौर पर आपके तीसरे घर में दाखिल हो जाएगा बुर्ज हमल में। शम्स का जो गर्दिश पिछले दिनों रही है बुर्ज हौत में, और बुर्ज हौत में यहाँ पर ज़ोहल भी मौजूद था और ज़ोहल के साथ शम्स की ये मौजूदगी एक मरतबा ज़ोहल को गुरूब कर चुकी और ज़ोहल दोबारा तुलू हो चुका और अब आने वाले 3 माह के बाद ज़ोहल की रजत भी यहाँ शुरू हो जाएगी। तो ये याद रख लीजिएगा कि शम्स जब तीसरे घर में आएगा और आपके 7वें घर का मालिक तीसरे घर के अंदर 8 अप्रैल को ग्रहण में जाएगा। 8 अप्रैल को लगने वाला ग्रहण आपके ज़वाजी मामलात, शरारती मामलात और कई जिंदगी के मैटर्स को डिस्टर्ब करेगा। इस पे हम आगे चलकर बात करेंगे। जबकि 25 मार्च को कमर, जो कि आपके छठे घर का मालिक है, चांद ग्रहण छठे घर का मालिक आपके ज़ायचे के 9वें घर बुर्ज मीज़ान के अंदर ग्रहण में जाएगा 25 मार्च को। 25 मार्च को आपके 9वें घर में लगने वाला ग्रहण और 8 मार्च को आपके तीसरे घर में लगने वाला ग्रहण, ये चांद और दो सूरज ग्रहण दोनों आपके करीबी और देरीना दूरस्थ ताल्लुकात, छोटे बहन भाइयों से, बड़े बहन भाइयों से, फादर लाइक पर्सनैलिटी से, ऐसे तमाम अफराद जो बाप की जगह होते हैं, जिनमें आपके असातिज़ा भी आ जाते हैं, आपके चचा ताया भी आ जाते हैं और दीगर बुजुर्ग अफराद आ जाते हैं जो लाइक एस फादर होते हैं, जिनको हम बाप की जगह समझते हैं, उनके साथ भी आपके ताल्लुकात मुतासिर होंगे। और इसके साथ साथ एक चीज़ यहाँ और वजाहत करता चलूँ कि अतारत की रजत जो है वो भी 2 अप्रैल से शुरू हो रही है और अतारत की रजत आपके ज़ायचे के तीसरे घर में होगी। तीसरे घर में होने वाली ये रजत ही आपकी ज़ात, आपकी शख्सियत, आपके करीबी ताल्लुकात के अंदर
مختلف قسم کی افواہوں اور مختلف قسم کی غلط باتوں کی گردش رہے گی، جس کی وجہ سے آپ کے تعلقات شدید حد تک متاثر ہو سکتے ہیں۔ زہرہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ زہرہ بنیادی طور پر 5 اپریل تک آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں رہے گا۔ یہاں پر دوسرے گھر میں رہتے ہوئے زہرہ زحل کے ساتھ قران کرے گا، اور زہرہ اور زحل کا قران علم نجوم میں، ویدک علم نجوم میں لکشمی یوگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایسے تمام ایکویریس افراد جن کے ذائچے میں بہت سارے مسائل رہے ہیں، یہاں پر زہرہ اور زحل کی موجودگی 5 اپریل تک ان کے مالی معاملات کو سنبھالنے کے حوالے سے، مالی معاملات میں بہتری لانے کے حوالے سے، یا آپ اپنے مالیاتی نظام کو از سر نو تشکیل دینا چاہتے ہیں یا اس کو مینجمنٹ کی جانب لے جانا چاہتے ہیں، تو یہاں پر بہت اچھے اوقات آپ کو اپریل تک ملیں گے، 5 اپریل تک۔ 5 اپریل کے بعد زہرہ بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ تیسرے گھر میں زہرہ کی کیفیت قطعی طور پہ اچھی نہیں ہوتی ہے۔ زہرہ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو زہرہ آپ کے ذائچے میں چوتھے گھر کا اور اس کے ساتھ ساتھ 9ویں گھر کا مالک ستارہ ہے۔ چوتھے اور 9ویں ایک تکون اور ایک ترکون کے گھر کا مالک ستارہ ہو کر کے زہرہ آپ کے لیے بہت اچھی اہمیت کا حامل ستارہ ہے۔ زہرہ کی موجودگی آپ کے دوسرے گھر میں آپ کو فائدہ دیتی رہے گی، تاہم برج حمل کے اندر زہرہ کی موجودگی جو 5 اپریل سے شروع ہو رہی ہے اور آنورڈ تقریباً یہ 26 سے 27 دن تک رہے گی، آنے والے 26-27 دن یا اپریل کا پورا مہینہ آپ کے لیے قطعی طور پہ اچھا نہیں ہوگا۔ بات کریں اگر سیارگان کے گردش کے حوالے سے، عطارد کا میں آپ کو بتا چکا، مریخ کے بارے میں بات کروں گا۔ مریخ بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ مریخ 23 مارچ تک آپ کے لگن میں موجود ہے۔ لگن میں مریخ کی موجودگی اچھی نہیں ہوتی۔ ایکویریس کے اندر مارس بہت زیادہ بہتر نہیں ہوتا، ویک گنا جاتا ہے، تاہم ایسے تمام افراد جن کا ایکویریس فرسٹ ہاؤس ہے، ان کا لگن ہے، اسینڈنٹ ہے یا مون سائن ہے، ان کو یہاں پر مریخ قدرے 19-20 بہتر اثرات دے گا، لیکن اوورال 80% افراد کو یہاں پر کوئی خاص فائدہ نہیں رہا مریخ کے موجودگی سے۔ فروری کے 11-12 تاریخ سے مریخ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں داخل ہوا اور پچھلا سوا مہینہ آپ کا کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں گزرا ہے۔ غم و غصے میں اضافہ، نیند میں کمی، چڑچڑاپن اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مختلف لوگوں کے ساتھ تعلقات میں خرابیاں، یہ چیزیں رہی ہیں، اور یہی چیزیں آپ کے ازدواجی زندگی کو بھی خراب، کئی افراد کی ازدواجی زندگی کو بھی خراب کر چکی ہیں اور متاثر کر چکی ہیں۔ مریخ یہاں پر بنیادی طور پر آپ کے 7ویں گھر، آپ کے شریک حیات کے گھر کو بھی متاثر کرتا ہے اور آپ کے سسرالی تعلقات کو بھی متاثر کرتا ہے۔ تاہم 23 مارچ کو یہاں پر جو مارس کی انٹری ہے وہ آپ کے ذائچے کے 2nd ہاؤس میں ہو جائے گی۔ 2nd ہاؤس میں مارس کی انٹری بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے گا۔ پائسز میں آلریڈی یہاں پر زحل موجود ہے، اور زحل کی موجودگی کی اگر میں بات کرتا ہوں تو یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ 10, 11, 12 اپریل کو مریخ اور زحل کا قران آپ کے 2nd ہاؤس میں ہوگا۔ یہ بہت اچھے نظرات نہیں ہیں۔ یاد رکھ لیجئے گا، مریخ اور زحل انسان کو ضدی بنا دیتے ہیں، ان کے اندر ایک ضد اور انا کا مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں، اور اگر آپ کی لائف میں کسی قسم کا کوئی ایسا میٹر ہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر ضد، انا اور اس قسم کی کیفیات پیدا ہو رہی ہیں، تو خدا کے لیے ان کو اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ ضد اور یہ انا آپ کو نقصان بھی پہنچائے گی، آپ کی ذات کو بھی نقصان پہنچائے گی، آپ کی شخصیت، آپ کے عزت اور آپ کے وقار کو بھی نقصان پہنچائے گی۔ مریخ اور زحل کی دوسرے گھر کے اندر یہ قران کی جو نظر بن رہی ہے، یہ نظر کسی بھی طور پر لین دین کے حوالے سے، مالیاتی نظام کے حوالے سے اچھی نہیں ہے۔
इन तारीखों में आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है और किसी भी किस्म का कोई ऐसा आपने काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपको माली तौर पर अचानक अदम तवाज़ुन का सामना करना पड़े। अतारद 2 अप्रैल से ऑलरेडी आपके जायचे के तीसरे घर में चला जाएगा, पहले भी बता चुका। अब मैं दीगर सयारगान के हवाले से और कमर की गर्दिश के हवाले से यहाँ पर आपको आने वाले 4 हफ्तों की बाकायदा डिटेल बता देता हूँ। 20 मार्च से लेके 28 मार्च के दरमियान में कमर की जो गर्दिश रहनी है वो बुनियादी तौर पर असद, सुम्बला और मीज़ान में रहनी है। 26 मार्च तक असद, सुम्बला और मीज़ान आपके 7वें, 8वें और 9वें घर के अंदर। 7वें, 8वें और 9वें घर के अंदर कमर की ये जो गर्दिश है ये बुनियादी तौर पर आपके लिए क्या असरात मुरतब करेगी। 7वें घर का हाकिम जब छठे घर का हाकिम जब 7वें में और 8वें में जाता है तो खसूसन 8वें घर में जो इसकी मौजूदगी होगी वो आपके लिए कतई तौर पर अच्छी नहीं होगी। खसूसन ऐसे लोग जो मुलाजमत पेशा हैं और प्राइवेट मुलाजमत करते हैं या मुख्तलिफ ऑफिस या फैक्ट्री में मुलाजमत कर रहे होते हैं, उनके लिए ये नज़र कतई तौर पे अच्छी नहीं है। आपके लिए कोई बड़ी नुकसानदेह खबर भी आ सकती है, आपको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। यहाँ पर आपको अफसरान बाला की तरफ से किसी किस्म के मामलात या सरजनिश भी की जा सकती है। इन दिनों में बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा। 25 तारीख को बुनियादी तौर पर आपके जायचे के 9वें घर के अंदर चांद का ग्रहण लग रहा है। चांद का ग्रहण छठे घर का हाकिम जब आपके 9वें घर में जाएगा तो ये बुनियादी तौर पर सेहत सलामती का घर होता है छठा घर, और जब वो 9वें घर में ग्रहण में जाता है तो यहाँ पर आपकी न सिर्फ सेहत को मुतासिर करेगा, जॉब के मामलात को मुतासिर करेगा, इसके साथ साथ ऐसे तमाम अफराद जो तिजारत पेशा हैं, लेन देन, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या ख़रीदो फ़रोख्त के ज़रिए से अपना गुजारा कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए भी ये तारीखें बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होने वाली नहीं हैं। यहाँ पर 9वें घर के अंदर ऑलरेडी केतु भी मौजूद है। केतु जिस घर में होता है उस घर की मंसूबात से आपके अंदर या तो बेगानगी पैदा कर देता है या फिर आपको उस घर से इतना दूर ले जाता है कि आप उन घर से मुंसलिक मामूलात की तरफ देखते भी नहीं हैं। यही वजह है कि केतु की यहाँ मौजूदगी की वजह से अक्सर एक्वेरियस अफराद इबादत से, अल्लाह की लौ लगाने से, अल्लाह की तरफ इबादत और अल्लाह की तरफ रुझान करने से बदज़न हो चुके हैं या उनके अंदर ये नज़रियात अब कम हो चुके हैं कि हम इबादत भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मुश्किलें हमारे ऊपर आ रही हैं। ये अक्सर लोगों का शिकवा होता है। लेकिन याद रखिएगा, इस कार खैर में, इस दुनिया में हर चीज़ अपने अपने तौर पर काम कर रही है। सितारे अपनी जगह काम कर रहे हैं, आप अपनी जगह काम कर रहे हैं। याद रखिएगा, सितारों की ये गर्दिश हमें और आपको फ़ायदा देने के लिए ही होती है। अगर हम चोट भी खाते हैं तो उसके पीछे हमें एक सबक ज़रूर हासिल होता है। केतु आपको 9वें घर में दीनी रसूमात, हज, उम्रा, ज़ियारात और मज़हब और इबादत की तरफ से गाफिल कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि केतु के असरात ख़त्म हो तो आप नमाज, रोज़े की तरफ चले जाइए। रमज़ानुल मुबारक का बेहतरीन महीना है, इस दरमियान इबादत को भी बजा लाइए। सितारे की असर अपनी जगह, लेकिन अल्लाह की एक नज़र करम आपके तमाम मामलात को सीधा कर सकती है। दूसरे हफ्ते की बात करेंगे 28 मार्च से लेके 5 अप्रैल के दरमियान की। तो यहाँ पर याद रख लीजिएगा, कमर की जितनी भी गर्दिश है वो 27, 28, 29 को कमर दर अक़रब होगा, जो आपके ज़ायचे के 10वें घर में लगेगा। मुश्तरका कारोबार करने वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि कैप्रिकॉर्न वालों को तो मुश्तरका कारोबार करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी शराकत दारियाँ बहुत ज़्यादा देर पा साबित नहीं होती। यहाँ पर कमर जो आपके छठे घर का हाकिम है वो आपके 10वें घर में जब ग्रहण में जाएगा तो ये कतई तौर पर आपके लिए अच्छा नहीं है।
آپ کی اچانک آپ کو ملازمت سے برخاست بھی کیا جا سکتا ہے، جواب بھی دیا جا سکتا ہے، یا آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ان معاملات میں آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ 30، 31 اور پہلی تاریخ کی اگر ہم بات کریں گے تو یہاں قمر کا دورانیہ 31 مارچ تک آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں رہنا ہے۔ 12ویں گھر کے اندر 11ویں گھر میں رہنا ہے۔ 11ویں گھر قوس کے اندر قمر کا یہ دورانیہ کسی حد تک بہتر ہوگا دوست احباب کے حوالے سے، اس لیے کہ 5ویں گھر میں 11ویں گھر کا مالک آلریڈی 5ویں گھر میں ہے، اور یہاں سے جب چوتھے گھر میں ہے اور یہاں سے آپ کے چھٹے کا مالک جب 11ویں گھر میں آئے گا تو یہ کچھ اچھے اثرات مرتب کرے گا دوست احباب کے حوالے سے بھی اور مشتری کی سعادتوں کے حوالے سے بھی۔ کوئی پارٹنرشپ یا کوئی مشاورت یا کوئی صلاح آپ کو ایسی مل سکتی ہے جو آپ کو اس رکے ہوئے حالات کو آگے بڑھانے میں مدد فراہم کر سکے۔ بات کریں گے جناب ہم آپ کے 12ویں گھر میں قمر کی گردش کے حوالے سے جو پہلی 2 اور 3 اپریل کو رہے گی۔ 12ویں گھر میں قمر کی گردش کوئی اچھی نہیں ہے۔ چھٹے گھر کا حاکم 12ویں گھر میں جا کے آپ کو مشکلات دے گا۔ منافقین چھپ کر وار کریں گے آپ کی عزت پر، آپ کے روزگار پر، آپ کی جاب پر، آپ کی شخصیت پر، کسی بھی قسم کے کچھ غلط کام ہو سکتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے صدقات وغیرہ ضرور دیجیے گا۔ 3، 4 اور 5 اپریل کی بات کرتے ہیں تو یہاں برج دلو کے اندر جو قیام ہوگا قمر کا، یہ آپ کے اندر حساسیت کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر کسی حد تک مایوسی اور ایک ڈپریسو ٹائپ کی کنڈیشن کو پیدا کرے گا، ذہنی دباؤ کی کنڈیشن کو پیدا کرے گا۔ ذہنی دباؤ اپنے اوپر مسلط مت ہونے دیجیے گا۔ روزی روزگار کا مالک میرا اللہ ہے، یاد رکھیے گا۔ جب تک ہماری سانس ہے، ہم زندہ ہے، ہمارے رزق کا وعدہ ہمارے اللہ نے کر رکھا ہے۔ کوشش کرتے رہیے گا، انشاءاللہ معاملات چلتے رہیں گے۔ 7، 8 اور 9 اپریل یاد رکھیے گا، ان دنوں میں قمر بنیادی طور پر برج حمل میں ہوگا، اور برج حمل کے اندر ہی نیو مون چارٹ بھی بنے گا، اور برج حمل کے اندر ہی 8 اپریل کو شمس کا گرہن بھی ہوگا۔ تیسرے گھر کے اندر آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر کے مالک کا گرہن میں جانا قطعی طور پر اچھا نہیں ہے۔ اگر ایسے تمام ایکویریس افراد جن کے ازدواجی زندگی میں، سماجی معاملات میں، پارٹنرشپ، شراکت داری اور اس کے ساتھ ساتھ جوائنٹ وینچر بزنسز میں کوئی بھی خرابی ہے تو انہیں یہ دن بہت زیادہ سنبھل کر گزارنے ہیں۔ اور اگر کوئی افراد یہاں پر شادی کے خواہاں ہیں تو میں مشورہ دوں گا کہ اس ماہ میں شادی کی کوئی تاریخ نہ رکھیں تو آپ کے لیے زیادہ مناسب ہوگی، زیادہ اچھی ہوگی۔ 10، 11 اپریل کی بات کرتے ہیں تو یہاں یاد رکھ لیجئے کہ 10، 11، 12 اپریل کی اگر میں بات کرتا ہوں تو آپ کے چوتھے گھر کے تیسرے گھر کے اندر ہی 5 ستارے موجود ہوں گے: زہرہ، شمس، عطارد، قمر اور راہو۔ ان 5 ستاروں میں سے جو شمس ہوگا اس نے بنیادی طور پر باقی 4 کو زیرو کر دیا ہے، یا زیرو کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی ایفیشنسی، ان کی قابلیت اور ان کے ورک کرنے کی صلاحیت یہاں فی الحال ختم ہو چکی ہے۔ تا وقتے کے 20 اپریل تک شمس یہاں سے ٹرانزٹ کرے گا، اور ٹرانزٹ کر کے آپ کے جب ذائچے کے دوسرے گھر میں آئے گا پھر کہیں جا کر کے آپ کے تعلقات اور یہ دیگر معاملات میں بہتری آنے والی ہے۔ 12 سے لے کے 20 اپریل کے درمیان کی ہم بات کریں گے تو چوتھے آپ کے ذائچے کے 5ویں، 6ٹھے، 7ویں گھر میں گردش رہنی ہے قمر کی، اور 8ویں گھر میں قمر کی گردش رہنی ہے۔ 6ٹھے گھر کا مالک 6ٹھے گھر میں ہو کر کے آپ کو آخری ہفتے میں ملازمت میں اگر کسی قسم کی کوئی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، سروس کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، ملازمین کے حوالے سے، اور خود اپنی ملازمت کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی پرابلمز درپیش آ چکے ہیں تو ان 3 دنوں کے اندر، اس ہفتے کے پہلے 3 دنوں کے اندر آپ ان معاملات کو کیئر کرنے کی کوشش کیجئے، سنبھالنے کی کوشش کیجئے، یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔
कमर आपके 7वें घर में और 8वें घर में गर्दिश करेगा। कमर बुनियादी तौर पर आपके जायचे के छठे का मालिक होकर जब 7वें और 8वें घर में गर्दिश करता है तो यहाँ पर ये कुछ मामलात में तलपट लेके आ आता है, कुछ ऊंच नीच लेके आता है, कुछ गड़े मुर्दे उखाड़ता है, विरासत के मामलात को छेड़ता है, अज़वाजी मामलात में तलखियाँ पैदा होती हैं। इन तमाम चीज़ों को आगे लेकर बढ़िएगा। चूँकि कमर की जो तलखियाँ पैदा हो रही होती हैं वो बहुत ज़्यादा देर पा नहीं होती। इंडिविजुअल जब भी कमर आपके मिजाज में, आपके नफ्सियात में कोई तब्दीली लेकर आता है तो वो आर्जी होती है, चाहे वो शदीद हो या कम हो या एवरेज हो, लेकिन वो आर्जी होती है। इसलिए कि कमर ने 2.5 दिन के अंदर 56 घंटे के अंदर अंदर एक बुर्ज से क्रॉस कर जाना होता है और इसका जितनी भी कैफियत रहेगी वो 55-56 घंटे से ज़्यादा नहीं होती है। अतारत के हम बात करने वाले हैं यहाँ पर राहु के हवाले से। राहु आपके जायचे के 3रे घर के अंदर 21 मार्च से लेके 25 मार्च तक रजत में रहेगा। 2 अप्रैल से लेके 4 अप्रैल तक रजत में रहेगा और 8 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक रजत में रहेगा। आपके 3रे घर में राहु की रजत और राहु का कयाम, बुनियादी तौर पे 3रे घर में राहु का कयाम मायूब नहीं समझा जाता, बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन इसका एक जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो ये कि जब राहु 3रे में होगा तो आपका केतु 9वें घर में होगा। केतु जब भी 9वें घर में होता है आपको मजहबी फराइज की जानिब से बेगाना कर देता है। वाजिब फराइज की बात कर रहा हूँ। बेशक आप बहुत अच्छे इंसान हैं, रहम दिल भी हैं, दूसरों के काम भी आते हैं, लेकिन यहाँ वो आपके नुक्ता नज़र को आपके फ़लसफ़े में तब्दीली लेकर आता है। ज़िंदगी गुजारने का आपका एक अपना फ़लसफ़ा होता है और यहाँ पर बाज़ औक़ात आप इबादत और इन चीज़ों को छोड़ करके इंसानियत और सूफियत की जानिब भी बढ़ जाते हैं। तो ये तब्दीली आपके दरमियान ये राहु की गर्दिश की वजह से है। ताहम इसको मेंटेन करना आपके लिए मुनासिब पॉसिबल है, कोई ऐसी इम्पॉसिबल बात नहीं है, आप इसे मेंटेन कर सकते हैं। मिलेंगे हम अगले माह पर इसी चैनल पर इसी वीडियो के हवाले से। 20 अप्रैल से लेके मई में जो 20 मई तक या 21 मई तक जो सितारों की गर्दिश रहनी है वो क्या रहेगी, कौन कौन सा सितारा आपको क्या फ़ायदा देगा, अगले माह की वीडियो में देखेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।